Hello, assalamu alaikum. Good evening, everyone. This is me, Tasnim. Welcome to my channel and also welcome to Liaka Speaks English. This is class Play to Nursery and Batch 1. I hope you all are fine. How are you, everyone? How are you? I'm fine. I'm fine. Thank you. I'm fine by the grace of Allah. So I think today is our presentation day. Am I right? Yes. So plus everyone show your copy. Please, everyone show your copy. Yes. তোমরা তোমাদের লেখাটা দেখাও আগে। Very good, Muntaha. Then ওহি আর একটু কাছে নিয়ে আসি। আচ্ছা। And Dina, where is your copy? আগের লেখা দেখানো যাবে না। Very good. এখন লিখেছি নাকি আগের লেখা? Yes, I think you didn't write down now. Okay, Ohi. So now close your copy. এবার কপিটা বন্ধ করে দিয়ে আমি মুনতাহার পড়াটা শুনি। মুনতাহা পড়তে পড়তে দিনা লিখে ফেলবো এবং আনিশা, where is your copy? পড়া দিয়েছি, where is your copy? জি মিস। যে লেখা দিয়েছে এখন লেখাটা কোথায়? মিস আমি তো মাত্র জয়েন করলাম। আগের পড়া, আজকে আগের পড়া ধরবো। যদি আগের পড়া না পড়তে পারি তাহলে কিন্তু আমি নেক্সট থেকে ক্লাস করতে দিব না। শুধু ক্লাস করে পড়বো না তাহলে তো ক্লাসে এসে লাভ নাই, মিসের কষ্টটা ব্যর্থ। আচ্ছা, এবার মুনতাহা বলো সবার প্রথমে। মুনতাহা, what do you see? What do you see? I see a starfish. What do you see? I see a turtle. What do you see? I see an octopus. What do you see? I see a crab. What do you see? I see a seal. What do you see? I see a jellyfish. What do you see? I see a dolphin. Excellent, Muntaha, you got 10 out of 10. Very good. মুনতাহাকে আমি 10 এ 10 দিয়েছি। নাও ওহি বলবে। ওহি অনেকক্ষণ ধরে তো খালি বলতেছে মিস ডান ডান ডান। হ্যাঁ, একবারও কপি দেখবো না, চিটিং করা যাবে না, কোনো কপি দেখবো না। ওকে, What do you see? I see a starfish. What do you see? I see a turtle. What do you see? I see a jellyfish. What do you see? I see a octopus. What do you see? I see a crab. What do you see? I see a seal. What do you see? I see a jellyfish. What do you see? I see a dolphin. okay, but an octopus. It should be an octopus, not a octopus. Okay, thank you, Ohi. You also got 9 out of 10. 10 এ 9 পেয়েছো। ওকে, আচ্ছা, নাও দিনা সে। আনিশা, আমরা কি পড়ে আসছি গত ক্লাসের পড়াটা? What do you see? I see a starfish. What do you see? I see a turtle. What do you see? I see an octopus. What do you see? I see a crab. What do you see? I see a seal. What do you see? I see a jellyfish. What do you see? I see a dolphin. ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ দিনা। বাট আমরা কি পড়ার সুযোগ পাইনি না, এত ব্যস্ত ছিলাম? মিস ওর মান্থলি টেস্ট চলতেছিল তো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে, বাট স্পেলিং গুলো কিন্তু ভালো করে করে ফেলবো। ওকে, এবার আনিশা বলো। আনিশা বলো। What do you see? I see a dolphin. What do you see? I see a octopus. What do you see? I see a তো পড়া হয়নি তাই না আনিশা? ইটস নট ফেয়ার। আনিশা, আমরা দেখে দেখে বলি। এরপর থেকে লাস্ট ওয়ার্নিং, যদি না পড়া পারি আমি কিন্তু সত্যি সত্যি আম্মুকে বলবো যে তাহলে আনিশাকে আর এখানে ঢুকবে না।
ওকে আনিশা বলো। What do you see? I see a starfish. What do you see? I see a Turtle. turtle. What do you see? I see a octopus. What do you see? I see a Crab. crab. What do you see? I see a বলো। scale. What do you see? I see a what do you see? I see a dolphin. Jellyfish. It's not dolphin. And what do you see? I see a dolphin. বলো। আনিশার পড়া একদমই ভালো হয়নি, ঠিক আছে? নেক্সট ক্লাস থেকে এরকম হলে আমাকে বলবো যে আনিশাকে তাহলে পড়ানোর দরকার নাই, কারণ পড়াটা তো দিতে হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে, সো এবার আমাদের একটা গান ছিল, তাই না? মনে আছে সবার? আমরা কি একবার গানটা দেখে নিয়ে দেখবো আগে না? ভেরি গুড। And this is the lyrics, okay? So একবার আমি বলে দিচ্ছি ফার্স্ট কি হচ্ছে, সবাই আমার সাথে 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 পড়বো, সাউন্ড বন্ধ করবে। Rain, rain, go away, come again some other day. Daddy Dino wants to play. Rain, rain, go away. Daddyর পরে mommy. Rain, rain, go away, come again some other day. Mommy Dino wants to play. Rain, rain, go away. Then brother. Rain, rain, go away, come again some other day. Brother Dino wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again some other day. Sister Dino wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again some other day. Baby Dino wants to play. Rain, rain, go away. And আচ্ছা এখানে ছিল না, তারপর ছিল the Dino family, তাই না? Rain, rain, go away, come again some other day. The Dino family wants to play. Rain, rain, go away, right? এবার আমরা আমাদের সবার পড়া ধরবো। এর আগে বলে দিচ্ছি, প্রথম হচ্ছে Daddy Dino, Mommy Dino, Brother Dino, Sister Dino, Baby Dino, the Dino family, right? আচ্ছা এবার সবার প্রথমে ওহি আমাকে বলবে, ওহি। বাকিরা প্র্যাকটিস করতে থাকি। ওহি, আনমিউট ইয়োরসেলফ। Rain, 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 go away, come again some other day. তুমি যেই রুমে আছো সেই রুমে যেন নয়েজ না হয় সেটার ব্যবস্থা আগে করো। নয়েজ যেন না হয়, Yes, miss. মানে তোমার আশেপাশে যেন নয়েজ না হয়, লাইক মনে হচ্ছে টিভি ছাড়া বা আশেপাশে যেন নয়েজ না হয়। তুমি ওটা আগে মানে সাউন্ড কমাও, তারপর আমি যাচ্ছি। মুনতাহা বলো এখন। তুমি সবাইকে কুল রাখো। Rain, rain, go away, come again some other day. Daddy Dino wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again some other day. Come again some other day. Mommy,
Sister Dino wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again some other day. Baby Dino wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again some other day. The Dino family wants to play. Rain, rain, go away. ভেরি গুড। আচ্ছা, এবার ওহি বলো তাহলে। হ্যাঁ, ওহি বলে তারপর দিনা বলবে, ঠিক আছে? নাও Rain, rain, go away. Come again some other day. Daddy Dino want to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again some other day. Mommy Dino want to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again some other day. Mommy Dino want to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again some other day. Sister Dino want to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again some other day. Baby Dino want to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again some other day. The Dino family want to play. Rain, rain, go away. Okay, thank you ওহি, but your problem has some problem, okay? তোমার সাউন্ড কিছু প্রবলেম ছিল, এইজন্য শুনতে আমাদের প্রবলেম হয়েছে। ওকে, নাও দিনা স্যার। Rain, rain, go away. Come again some other day. Daddy Dino wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again some other day. Mommy Dino wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again some other day. Brother Dino wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again some other day. Mr. Dino wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again some other day. Baby Dino wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again some other day. The Dino family wants to play. Rain, rain, go away. Very good. আচ্ছা, now Anisha, your turn. Rain, rain, go away. The sun the day want to play. Rain, rain, rain. It's not fair. তানিশার পর পর কোনো ক্লাসে পড়া হয় নাই। তানিশা তোমার আম্মুকে বলবে কথা বলতে, আমার সাথে কথা বলতে বলবে, ঠিক আছে? ওকে, একদমই পড়া না শিখে আসলে তো ক্লাসে এসে লাভ নাই। 6 বছরও ক্লাস করলে লাভ নেই, পড়া তো শিখে আসতে হবে। দেখো সবাই পড়া শিখে আসছে, তাই না? ওকে, সো আমরা দেখি আজকে একটা ভিডিও দেখি সবাই মিলে, তারপর ভিডিও থেকে আমরা কিছু শিখবো। ওকে, সো আমাদের পড়াটা কিন্তু